Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sampai desa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu mu'minin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Germa. Aduh, sempat berhenti tadi. Kita lanjut lagi perjalanan ke rumah. Lumayan serem sih jalurnya, ekstrim banget. Jarang banget orang berani pulang malam-malam naik ke daerah gunung. Batas habis maghrib lah biasanya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya syarana hadza wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina munqalibun. Mungkin jalannya bakal agak santai karena gua buka visor. Kalau tutup visor gelap banget asli, hampir nggak kelihatan, dan di sana hampir nggak ada penerangan sama sekali kayak gini nih. Set insting bawa aja deh bawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih belum arah ke atas sih. Di sini agak campur angin ya, soalnya gue bener-bener nggak bisa lihat kalau tutup visor sih, harus open. Tutup filter, tutup visor. Mungkin nanti hampir nggak ada ini sih kendaraan yang naik. Semoga ada ya. Semoga ada lah. Amin. Biar ada teman soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita udah arah jalur naik pegunungan ya. Dan oli samping habis cuy. Udah nyala dari tadi, cuman insya Allah cukup lah, udah gue campurin di tangki jadi aman. Mungkin audionya juga ini bercampur dengan angin. Karena gue buka visor karena gelap banget, gue nggak bisa lihat kalau tutup visor, karena visornya gue bukan pakai visor clear, ini gue pakai visor dark. Bismillahirrahmanirrahim. Banjir.
Masih ada lalu lalang motor mobil, jadi ada teman. Biasanya sepi banget bro. Sampai sini bensinnya habis cuy. Aduh, bensin gue udah ras ini cuy. Di sini udah nggak ada pom bensin lagi nih. Nanti kita isi eceran ya. Oli samping habis, bensin juga udah ras. Ya Allah, kalem, tetap tenang, kalem. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi Muhammadin. Hari bilumi wa sallallahu alaihi Muhammadin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin. Hari bilumi wa sallallahu alaihi Muhammadin. Hari bilumi wa sallallahu. Baju selamat aja udahlah. Tadi gue lupa ngisi bensin, padahal tadi gue berhenti di pom bensin. Pokoknya ada eceran gue langsung isi dah. Bener dah. Oh ada mobil. Aman, kita salip aja. Kayak mobilnya lamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga masih ada eceran bukan nih. Deg-degan banget asli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nyampe. Jalur rumah gue masih jauh banget sih ini. Kabut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Kayaknya di bawah itu ada pom bensin ini deh. Pom bensin eceran. Semoga masih buka lah ya. Audio pasti campur angin ini. Udah kayak sop dah. Karena gue buka visor. Semoga pomnya buka nih. Pom ini. Bismillahirrahmanirrahim. Buka.
Buka nggak? Buka nggak? Lah, pom ininya kemana dah? Masa nggak ada pom ini di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe. Gak ada yang jual bensin eceran di sini. Udah pada tutup. Fik Trabas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih deg-degan banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mengirit bensin, jadi nggak ditarik nih biar turun bensinnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ya Allah. Oh, jalannya rusak banget cuy. Wah, gokil. Oh, jalannya rusak banget. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah, ini gue deg-degan banget. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di pedesaannya dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tanjakan agak tinggi nih, landai banget tapi panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sampai desa. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah sampai desa ini. Alhamdulillah. Semoga ada bensin eceran ini. Alhamdulillah. Allahu Akbar, lega banget. Buset. Alhamdulillah udah lega banget sampai sini. Semoga sampai ke Jatinegara ini buat bisa isi bensin. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, lega banget sampai sini. Alhamdulillah ya Allah, lega banget sampai sini. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, lega banget. Bener-bener plong banget asli sampai sini.
Moga-moga SPBU masih buka sih ini. Semoga ya. Karena rumah gua masih sekitar 2 kiloan lagi lah ya. Kurang lebih 2 kiloan lah dari sini. Dan ini udah rest. Kalau ini mati udah nggak bisa jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Empok masih buka. Ah ya Allah, udah tutup. Tutup cuy. Salah satu opsi terakhir itu gedor rumah teman gue yang jualan bensin. Semoga belum tidur. Semoga si Inu belum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai nih di tempatnya si Inu. Ini gue telepon. Yusuf nih keluar nih. Kentengan bensin, cowok. Kentengan bensin aku. Kita close dulu di sini. Waduh, udah sampai di Jatinegara, cuman belum naik ke desa gua. Gila, bensin tank 400.